Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 6 SM015. Kali ni di subtopik yang baru iaitu 6.2 Remainder Theorem, Factor Theorem and Zeros of Polynomial. Okay, so dalam subtopik ni ada 3 perkara yang kita akan belajar iaitu yang pertama Remainder Theorem, yang kedua Factor Theorem and yang ketiga Zeros of Polynomials. Okay, so kita pergi kepada yang pertama dahulu iaitu Remainder Theorem. Okay, remainder theorem is a method used to find the remainder, okay, mencari baki without going through the process of long division. Okay, so kalau kamu masih ingat, bila kita buat long division, kita ada px divided by dx, okay, and then kita akan jumpa qx, and then kita akan ada baki di bahagian bawah dikenali sebagai rx. Ini kalau kita buat proses long division di mana kita jumpa baki di bahagian bawah sini, okay. Tetapi kalau kita menggunakan remainder theorem, kita boleh jumpa baki rx tanpa kita buat long division. Okay, so mengikut remainder theorem, if a polynomial px divided by x minus a, then bakinya adalah PA. Maksudnya kita ganti A di bahagian sini, di dalam polinomial kita akan dapat bakinya lah. Okay. Same goes kalau kita ada PX divided by AX minus B, which means nanti kita akan cari X-nya sebagai B over A. So kita ganti B over A di dalam polinomial kita akan jumpa baki bagi soalan itu. Okay, so kita tengok kepada example 9. Find the remainders when px, so ini adalah polinomial kita, divided by these 3 divisor. Okay, so kita tengok soalan A dahulu. Kalau kita nak tulis soalan A ni dalam bentuk long division, kita akan tulis dia px divided by x plus 3. Okay, tapi kita nak guna remainder theorem, kita tak lalui proses long division. So, apa yang perlu kita buat adalah, we have the divisor x tambah 3. Kita equalkan dengan 0, so we have x equals to negative 3. Okay, menurut remainder theorem, kalau kita nak cari baki, okay, remainder, dia adalah dengan cara kita menggantikan nilai x di sini di dalam polinomial kita. Okay, so kita akan ganti negative 3 dalam px kita. Okay, we are going to make this as p negative 3. So, maksudnya kita ganti semua tempat x dengan negative 3. So, and then boleh straight away tekan calculator dan kita akan jumpa jawapan 19. Okay, so ini adalah baki tanpa melalui proses long division menggunakan remainder theorem. Okay, so kita ambil nilai x daripada divisor kita dan kita just ganti x itu dalam polinomial, and this one 19 dikenali sebagai remainder. Okay, so kita cuba buat soalan B. Okay, untuk soalan B, we have the divisor as x minus 3. So, kita equalkan dengan 0 untuk kita cari x. So, kita ada x equal 3. So, untuk cari remainder, apa yang kita ada adalah P3. Kita akan ganti x equal 3 dalam kita punya polinomial. Okay, so kita akan ganti 3 to the power of 4 plus 3 cube minus 2, 3 squared plus 4, 3 minus 5. Okay, and then terus tekan calculator dan ini akan bagi jawapan 97. Okay, so boleh cuba try untuk buat soalan C, cari remainder kalau px divided by 3x minus 1. Okay, now we look at example 12. Okay, untuk example 12, we were given a quartic polynomial. So, this is our px divided by x square minus 1. So, this is the dx. The remainder is 2x plus 3. So, this is rx. Okay, sebelum ni kita cari baki. But this time kita diberi baki, but bakinya adalah dalam bentuk 2x plus 3. Masih ada unknown x. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah
First of all, kita tahu based on remainder theorem, kita perlu ada x daripada divisor. Okay, so this is our divisor, x square minus 1. So kita equalkan dengan 0 so that kita boleh cari nilai x. So we have x equals to plus minus 1. Okay, so bila dah dapat x equals to plus minus 1, basically tadi madam dah ajar, we would have remainder equals to, kita ganti 1 dalam kita punya polynomial. Also, soalan ni kita ada dua nilai x, 1 and negative 1. So, kita akan ada satu lagi in which kita akan ada remainder equals to p negative 1. Okay, so we replace x1 and x negative 1 dalam polynomial dia dan kita akan dapat baki. So, this time, baki yang diberi pada soalan adalah 2x plus 3. Okay, so kita ganti dulu x1 dalam polynomial. So, kita ada 1, 4 plus 4, 1 cube plus p1 squared, q1 plus 5. And one more, kita akan ganti p with negative 1. So, kita ada negative 1 power 4 plus 4 negative 1 cube plus p negative 1 squared, q negative 1 plus 5. Okay, so apa berlaku pada bahagian remainder? Okay, if we have x term, okay, kita perlu juga ganti x itu dengan x pada polinomial kita. Okay, so let's say kita ganti polinomial kita x dengan 1. So, bahagian remainder since kita ada x, kita akan ganti juga dengan 1. Okay, so basically kita ada 2 times 1 plus 3 equals to, so on right hand side, jika kita selesaikan, kita akan dapat 10 plus p plus q. Okay, so kita ada 5 equals to 10 plus p plus q. So, basically kita ada negative 5 equals to p plus q. Okay, so this is our first simultaneous equation. Okay, and then next, the same thing kita akan buat pada x yang kedua, iaitu x negative 1. Okay, so if we replace negative 1 pada polinomial kita, so bahagian remainder, since kita ada x, so kita akan ganti juga negative 1 di bahagian remainder. So, kita ada 2 negative 1 plus 3. On right hand side, kalau kita simplify, dia akan dapat 2 plus p minus q. And solving for this, kita akan ada negative 1 equals to p minus q. Okay, so ini adalah simultaneous equation kita yang kedua. So, kita akan solve for p and q menggunakan any method yang sesuai. Okay, so sebagai contoh, equation 1 would minus with equation 2. So, kita ada p plus q equals to negative 5. Minus with the second equation, kita ada p minus q equals to negative 1. Okay, so kita akan ada 2q equals to negative 4 and q is equals to negative 2. And then we replace q negative 2 dalam simultaneous equation yang pertama. So, kita ada p plus q equals to negative 5. P plus negative 2 is negative 5. So, we have P equals to negative 3. So, therefore, overall, we have P is negative 3 and Q is equals to negative 2. Okay, now Madam nak explain sikit bagi yang bertanya atau berfikir mengapa kita perlu ganti X1 dalam bahagian remainder and X negative 1 dalam bahagian remainder. Okay, kalau kamu masih ingat, Px actually boleh ditulis dalam bentuk Qx dx plus Rx. Okay, so for this question, Px kita adalah kuartik ini, which kita boleh tulis x4 plus 4x cube plus px square plus qx plus 5 equals to, now qx kita boleh dapat dengan cara kita buat long division. Tetapi kita tidak melalui proses long division. Okay, so we just let qx as qx. Kemudian dx, okay, dx adalah x square minus 1 plus rx, so rx adalah 2x plus 3. Okay, from this equation,
kita tahu kita nak replace X dengan plus minus 1. Okay, so just imagine, let's say Madam ambil X equal 1 dahulu. So kita akan replace X1, 1, 1, 1. So same goes untuk right hand side. If Madam replace 1 here, 1 squared minus 1, all this thing akan jadi 0. Okay, so that is why kita hanya tinggal dengan di belakang, ganti 2x plus 3 ni dengan x equal 1. So that is why kalau kamu nampak dekat sini, on left hand side, kita ganti everything dengan 1, which apa yang kita dah buat di sini. And on right hand side, kita ganti juga 1 pada bahagian remainder. So, this one. Kalau ada remainder yang ada x term, mesti di bahagian X ini juga kita ganti dengan nilai X yang kita guna pada bahagian P. Okay, so it comes from this statement sebenarnya. Okay, now kita pergi kepada teorem yang kedua dalam subtopik 6.2 iaitu factor theorem. Okay, so basically factor theorem is related to remainder theorem. Okay, sebelum ni kita recall dulu remainder theorem. Kalau katakan kamu ada divisor x minus a, we find x. Okay, so kita dapat x equal a. And if we replace x equal a dalam polinomial kita, kita akan dapat remainder, baki. Okay, and remainder ini can be anything, any value. Atau boleh juga remainder yang in terms of x. Okay. And now, bila kita dah masuk bahagian factor theorem, masih menggunakan remainder theorem. But this time, bila kamu ganti a dalam polinomial kita, kita dapat nilai remainder kita adalah 0. Okay, so kalau kamu ganti any x from divisor ke dalam polinomial dan dapat bakinya 0, ini adalah related to factor theorem. Okay, so kita baca definition factor theorem. Okay, if we have PA, ini yang ada maksudkan tadi, kalau kita ganti A daripada divisor kita dalam polinomial and kita dapat baki 0. Okay, so this is remainder Rx. Ganti any x dalam polinomial, dapat remainder 0 dan kita akan kata divisor kita x minus a. Okay, this is actually the divisor kan. Okay, divisor kita x minus a is a factor. Okay, highlight perkataan factor bagi px. Okay, so after this, kalau kamu jumpa perkataan factor, okay, means that contoh x minus 2 is a factor for px. Okay, kalau kamu jumpa macam ni, maksudnya bila kamu buat proses long division px and your divisor is x minus 2 dan divisor ini disebut sebagai factor of px, bermaksud if you do the long division, baki nanti remainder akan sentiasa always become 0. Okay, so kalau kamu ada polinomial yang kamu bahagi dengan factor, disebut sebagai factor of polynomial, bila kamu buat proses long division, bakinya akan sentiasa 0. Okay, we look at example 14. Untuk example 14, soalan suruh determine whether the following linear function. So, linear function adalah yang di belakang sini. Soalan suruh kita tentukan, adakah linear function ini factor bagi setiap polinomial. Okay, so kita akan menggunakan factor theorem di mana kita tahu dalam factor theorem, if we replace our polynomial by x equal a, kalau dia adalah factor, dia mesti dapat baki 0. Baru kita boleh kata x minus a is the factor. Mesti dapat baki 0. So, we have to check untuk setiap soalan, setiap polinomial. Kita bermula dengan soalan A dahulu. Okay, so we have x plus 4
Kita equalkan dengan 0 untuk cari nilai X. So, we have X equal to negative 4. Okay, now kita perlu cari baki if we have X equals to negative 4. So, apa perlu kita buat adalah remainder is equals to P negative 4. Okay, untuk cari baki kita akan ganti X negative 4 dalam polinomial kita. So, polinomial untuk soalan A is this one. Kita akan ganti setiap X dengan negative 4. Okay, so tekan calculator akan bagi terus jawapan negative 105. So, when we substitute X equals to negative 4 dalam polinomial kita, kita dapat baki remainder is equals to negative 105, in which kita tak jumpa pun baki 0. So, bila bakinya bukan 0, we cannot say X plus 4 is the factor untuk polinomial kita. Okay, so kita akan conclude. Since P negative 4 is not equal to 0, therefore X plus 4 is not a factor of Px. Okay, dia bukan factor. Okay, kita cuba buat soalan B. Okay, method yang sama. Okay, soalan B, we have 2x minus 1. So, 2x minus 1 equal to 0 and we have x equals to half. Okay, now kita nak cari baki when x equal half. So, kita akan ganti polinomial kita dengan half. Okay, so polinomial untuk soalan B adalah yang ini. So, ganti setiap tempat x dengan half. Plus 13 half squared minus 4. Okay, and bila kamu tekan calculator, kamu akan jumpa remainder untuk soalan B adalah 0. Okay, so bila remaindernya adalah 0, so kita akan conclude dekat sini. Since P half is equal to 0, therefore 2x minus 1 is a factor of Px. Okay, so bila kita sebut factor, kamu tahu nanti kalau P ini saya bahagi dengan 2x minus 1, saya akan dapat bakinya adalah 0. Okay, so boleh cuba try untuk buat soalan C. Tengok x minus 2, adakah dia factor bagi polinomial kuartik ini. Okay, now kita cuba buat example 15. We were given a cubic polynomial, okay, Px has x plus 1 as a factor. Okay, ini adalah satu information untuk kita. Dia beritahu bahawa x plus 1 adalah factor. So, kamu tahu kalau dia factor, dia akan meninggalkan remainder equal to 0. Bermaksud, if we replace x equals to negative 1 ke dalam polinomial kita, kita akan dapat baki 0. Okay, this is the first information. And the next information yang kita ada adalah polynomial Px leaves a remainder 12 when divided by x minus 3. Okay, so maklumat yang lebih kurang sama, tapi this time if we have x equals to 3 and if we replace x equal 3 dalam polinomial, kita akan dapat baki 12. Okay, so ada dua information di sini yang perlu kita guna untuk cari nilai A dan B. Okay, so guna kedua maklumat ni, cari dahulu nilai A dan B. So, kita ada P negative 1, remainder adalah 0 kerana x plus 1 adalah factor. So, we just replace P dengan negative 1. So, kita akan ada 2 negative 1 cube plus A negative 1 squared minus negative 1 plus B equal 0. And then bila kita simplify ni, kita akan dapat negative 2 plus A plus 1 plus B equal 0. A plus B is actually equals to 1. Okay, so this is our first simultaneous equation.
And then next information yang kita ada adalah if we replace P dengan 3, we have remainder 12. Okay, so ganti sahaja polinomial kita dengan X equal 3. So, kita akan ada di sini 51 plus 9A plus B equals to 12. And 9A plus B is equals to negative 39. Okay, so this is the second simultaneous equation. So, kita akan gunakan method yang sesuai untuk kita cari nilai A dan B. So, apa yang madam akan buat adalah from here, B is equals to 1 minus A. Okay, so madam akan ganti B equals to 1 minus A ke dalam simultaneous equation yang kedua. So, kita akan solve dari sini. 9A plus B is 1 minus A equals to negative 39. Okay, so kita ada 9A plus 1 minus A equals to negative 39. And then kita akan ada 8A equals to negative 40. And A is equals to negative 5. Okay, so bila dapat A equals to negative 5, boleh ganti untuk cari nilai B. So, kita ada B equals to 6. Okay, so kita jumpa A is negative 5 and B is equals to 6. Okay, so kita dah menjawab soalan yang pertama. Now, ada second part of the question. Hence. Okay, so hence di sini suruh kita cari all the factors untuk PX. Okay, all the factors. Now, kita dah diberi satu factor which is X plus 1. Okay, so kita nak cari faktor-faktor yang seterusnya. Means that soalan ni ada lebih daripada satu faktor. Okay, so kita dah ada satu faktor. So, kita akan gunakan statement ini untuk bantu kita cari the next factors. Okay, so apa yang perlu kita buat dekat sini adalah kamu boleh buat proses long division. Okay, untuk kita buat proses long division, okay, PX yang kita ada, madam dah replace dengan nilai A dan nilai B yang kita dah cari tadi, negative 5 and 6. And kita diberi faktor X minus 1. Okay, so bila buat long division, faktor kita akan jadi our divisor. Okay, so buat proses long division seperti biasa, kita ada 2x cube minus 5x square minus x plus 6. Kita akan divide dengan x plus 1. Okay, and kamu dah tahu bila kamu buat proses long division, PX divided by factor, okay, x plus 1 is the factor. Kamu tahu baki yang kamu akan jumpa di bahagian bawah nanti adalah 0. Okay, so buat long division seperti biasa, kita akan ada 2x square Okay, now kita dah selesai dengan long division dan kita dapat baki remainder adalah 0 bila kita divide dengan factor. Okay, so now apa yang kita nak buat daripada long division ini, kita akan tulis PX di dalam bentuk QX DX plus RX. Okay, mesti tulis dalam bentuk ini. Okay, now ganti saja. So, PX kita adalah kita punya 2x cube minus 5x square minus x plus 6. Tapi madam tak tulis di bahagian sini. Okay, madam biar saja kosong. I know that one is PX. Yang madam nak tulis adalah QX. Okay, so QX adalah dari quotient di bahagian atas division kita. So, kita ada 2x square minus 7x plus 6. Divisor adalah x plus 1. And remainder adalah 0. Okay, so remainder tak payah tulis pun tak apa because of plus 0. Okay, now soalan suruh kita find all the factors for PX. So, kita dah jumpa PX dalam bentuk
begini. Okey, so tinggal lagi kamu dah jumpa satu faktor atau sudah diberi satu faktor which is x plus 1. Now kita tinggal from this quadratic untuk bentukkan another factor. So apa yang perlu kamu buat adalah kamu terus sahaja press calculator. So terus sahaja tekan calculator untuk factorize this quadratic. Okay, so kamu akan jumpa bila tekan calculator as x minus 2 2x minus 3. Okay, so tolong tengok madam highlight. This one quadratic hanya terus tekan calculator untuk dapat dua bracket factor begitu. And then x plus 1 di bahagian belakang sekali. Okay, so ini adalah px kita yang sudah kita faktorkan. Okay, so kita ada satu linear factor, dua linear factor dan tiga linear factor. Okay, so kalau soalan minta list down all the factors untuk px, so kita boleh conclude factors of px kita ada tiga, iaitu x minus 2, 2x minus 3 and one more x plus 1. Okay, so apa yang kita guna di sini adalah kita menggunakan statement factor untuk kita buat proses long division dan dapatkan baki 0. Once dah dapat baki 0, bentukkan dalam bentuk qx dx plus rx and kamu hanya tinggal factorize apa yang belum kena factorize. Okay, so basically daripada proses long division yang kita buat, kalau kamu perhatikan this one, original px adalah kuasa 3. You can just straight away factorize menggunakan calculator. Okay, kamu akan dapat 3 bentuk ni. Tetapi disebabkan kita dah belajar theorem, kita dah belajar long division, this is actually untuk faktorkan kuasa 3 tanpa menggunakan calculator. So apa yang kita lalui adalah proses long division dan juga factor theorem. Okay, untuk example 16, kamu diberi x plus 2 is a factor. Okay, so kamu dah tahu kalau kamu ada factor, so if we replace x equals to negative 2 dalam polinomial kita, kita akan dapat remainder 0. Okay, so kamu akan menggunakan factor theorem ini untuk kamu cari nilai k yang berada dalam polinomial ini. Okay, next, madam nak address the next part of the question, which factorize the expression completely. Okay, soalan suruh kamu factorize expression completely. Bermaksud kamu tahu kamu punya polinomial adalah cubic di sini. Bermaksud dia nak kamu tinggalkan jawapan kamu dalam bentuk yang sudah kena factorize. So which means dia akan equal kepada example 15 yang kita buat sebelum ni. Ini adalah bentuk factorize and being factorized completely. Maksudnya factorize completely ni sampai kamu boleh baca nilai x. This is x equal to, this is x equals to 3 over 2, this is x equals to negative 1. Okay, itu maksud factorize completely. Kalau katakan kamu tinggal jawapan dalam bentuk ini sahaja, ini adalah salah. Okay, sebab kamu masih boleh factorize this quadratic. So, mesti factorize. Maksud factorize completely, factorize lah kamu punya expression selagi mana dia boleh factorize. Okay, so meaning to say kita nak nampak ataupun final answer kita mesti kita boleh read the x value. Okay, so cuba buat example 16. Okay, untuk example 17, ada tambahan sikit pada soalan example 17 ini. Okay, given that x plus 1 and ax square plus b are, tolong tambah pada bahagian sini, all the factors. Okay, given that x plus 1 and ax square plus b are all the factors for polynomial px. Okay, bermaksud dekat sini kamu dah boleh form px. Kalau tengok juga pada example 15 kita buat sebelum ni, okay, px kita berasaskan semua faktor. Maksud this is our px, ini faktor, ini pun faktor. Okay, so maksudnya px kita boleh ditulis dalam bentuk factors begini.
So kalau pada example 17, soalan dah bagi tahu kamu, this and this are all the factors untuk polinomial kamu, membawa maksud your px can be written as x plus 1 and also ax square plus b. Okay, the first factor, the second factor. This will form your px. Okay, so boleh guna this one untuk bantu kamu jawab soalan A dan B. Macam biasa, kalau ada apa-apa masalah boleh direct tanya dengan madam, and please complete nota kamu bahagian remainder theorem and also factor theorem, dan kita akan continue zeros of polynomials pada kelas tutorial.